Good afternoon guys, welcome to Paracali Airsoft Tactical Philippines. So unboxing kita nganin unit test. So may umabot kita nga restock atong bagong stock na pistol. Test tanay. Hindi mo tanay liwat. So this is a Glock 19. So amo pa na yan, Glock 19 Gen 5. Kita ba? Madlaw kasi dito. So adi po niya ni markings. So para madali butangan ko na labala. Proper nga pagbutangan gas dapat inverted. Mga 2 seconds lang ako nagbubutang kay matest man lang kita ni 1, 2. Okay na tiya. So alin magazine, alin unit, dapat may clicking sound pag imbubutang. So itistanay natin pagkasa, hatak, volume. Test fire, firing, Glock 19. Compact pa niya para nagbibiling unan. Slide lock pag waray na bala. Next thing to do, release the magazine. Alalayi para di rin mapudpudan niya kanan slide lock. Press the trigger. Balikan magazine. Dapat may clicking sound. Okay na po. Message lang po kamo kung karoy din yung unit. Thank you.